Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. آباء وأمهات الطلاب الكرام، الإخوة المستمعون والحاضرون معنا، أهلا وسهلا بكم. فرصة طيبة مباركة أن نجتمع على خير وأعظم وأحب ما يجتمع عليه هو ذكر الله تعالى. Setelah Syekh Hafizahullah ucapkan tahniyah salam untuk kita semua, Syekh Hafizahullah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajak kita semua untuk sama-sama berselawat kepada qudwah kita, teladan kita, nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga pengikut setianya. Dan beliau hafizahullah taala mengingatkan kita tentang tidak ada satupun perkumpulan, tidak ada satupun kebersamaan yang lebih indah dan lebih bermanfaat untuk kita semua kecuali sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di majlis ilmu. حين خلق الله أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء أسكنهم الجنة فعاشوا في نعيم وخير. Imam, kamu nggak ikut ini? Nanti belajarnya sama saya ini bisa nggak? Nanti belajarnya sama Syekh Adil. Yang lain di ini ya, suaranya dimatiin dulu ya. Ustaz, ada yang belum mati. Baik, mohon maaf, saya izin melanjutkan. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nikmat-nikmat yang begitu banyak. وبسبب المخالفة التي فعلها أبونا وأمنا عليهم السلام الله أنزلهم من الجنة إلى الدنيا دار الشقاء والعناء والتعب، وكلفهم وأمرهم بالطاعة والعبادة، فإن أحسنوا وعملوا الصالحات وعدهم الله بالعودة والرجوع إلى الجنة التي أخرجوا منها. Tetapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dalam surga ternyata tidak menjamin ya kedua orang tua kita yaitu Adam dan juga Hawa ya untuk mentaati perintah Allah, sehingga mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dosa tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka ke bumi, tempat di mana bumi ini penuh dengan kelelahan, ya kegelisahan dan berbagai macam bentuk kesempitan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kembali kepada Adam dan Hawa dan tentunya kita anak keturunannya yang kalau kita beribadah dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikembalikan kembali ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. ولأنه سبحانه يحب عباده ويريد لهم الخير ويريد لهم الرحمة ويريد لهم الجنة أرسل لهم الرسل، أنزل لهم الكتب، يسر لهم الخير، فتح لهم الأبواب وعرفهم طريق الجنة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi, ya, mengutus rasul-rasul kepada manusia, yang mana dengan diutusnya nabi dan rasul ini tujuannya adalah untuk menunjukkan jalan, ya, menunjukkan jalan agar Bani Adam ini bisa kembali ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. أبواب الجنة هي الأعمال الصالحة التي شرعها الله لنا وشرعها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. بين الله لنا أن ثمن الجنة العظيمة الغالية هو العمل الصالح، الإيمان، عبادة الله، المسارعة إلى الخير. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pintu menuju ataupun untuk masuk ke dalam surga itu tidak lain adalah amal soleh. Yang mana dengan amal soleh ini semua kebaikan-kebaikan akan dilakukan oleh manusia. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini, tentunya ini akan mengantarkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. ولأن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي الأمة الأخيرة والخاتمة، وهي أقصر الأمم أعمارا
بينما الأمم السابقة لها أعمار كبيرة يعملون الصالحات كثيرا، الله بارك لهذه الأمة في أعمارها وأعمالها فجعل لهم أعمالا قليلة وعبادات صغيرة ولكنها عظيمة في أجرها تفوق وتسبق الأمم السابقة. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini, mengkhususkan umat ini sebagai umat akhir zaman. Yang mana di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereka memiliki umur yang pendek dan juga amalan yang ringan, yang tidak berat. Tetapi di balik itu semua, di balik amalan yang ringan yang tidak mungkin berat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar di balik amalan-amalan tersebut. فجعل الله لنا مواسم عظيمة من يجتهد ويعمل الصالحات فيها يضاعف الله له الأجر فيكون هو الفائز الأول فيدخل الجنة قبل الأمم السابقة جميعا. رمضان، ليلة القدر، يوم الجمعة، الأعمال الصالحة. Dan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad ini yang umurnya mungkin tidak terlalu panjang seperti umat-umat terdahulu dan amal solehnya tidak sebanyak umat-umat terdahulu. Allah berikan musim-musim terbaik untuk melakukan amal soleh. Ada hari Jumat, ada bulan Ramadan, dan ada bulan Zulhijjah. Tujuan ini tidak lain agar kita mampu menyamai dari sisi pahala umat-umat terdahulu yang mampu melakukan amal soleh yang banyak, menabung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم مواسم الخيرات والبركات والحسنات التي فيها الأجور العظيمة المباركة الأيام التي ستدخل علينا عن قريب بعد أسبوع، الأيام الأولى المعظمة المباركة من شهر ذي الحجة. Dan di antara bulan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lama lagi, yang mungkin hanya hitungan beberapa minggu lagi, yaitu bulan yang Allah sediakan pahala yang besar, keagungan yang sangat banyak sekali, lipatan-lipatan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. هذه الأيام العشر الله جل جلاله ذكرها في كتابه العظيم الكريم 3 مرات. Dan itu tidak lain adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini di 3 tempat dalam Al-Qur'an. Al-marratul ula fi surah Al-Fajr aqsama Allah ta'ala biha li'azimi qadriha faqala subhanahu wal fajri wa layalin 'ashr. Qala al-mufassirun hadhihi al-'ashr هي العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة أقسم الله بها لعظمتها وفضلها. Yang pertama yang menunjukkan tentang keagungan bulan Zulhijjah ini adalah Quran surah Al-Fajr, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin 'ashr. Allah memulai ayat ini dengan sumpahnya, di mana para ulama menyebutkan kenapa Allah sampai bersumpah dengan ayat ini, di ayat ini karena menunjukkan keagungan dan besarnya keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. والمرة الثانية ذكرها الله في سورة الحج في قوله تعالى عن الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة ذكرها الله لعظيم قدرها. Yang kedua, Allah menyebutkan tentang keagungan bulan Zulhijjah ini adalah di dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman liyashhadu manafi'a lahum. Di mana ayat ini Allah menjelaskan bahwa ini adalah terkait dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. والمرة الثالثة ذكرها الله في سورة الأعراف في قصة موسى. قال الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. وعد الله موسى 30 ليلة هي شهر ذي القعدة ثم زاد عليها 10. هذه ال10 قال المفسرون هي العشر الأولى من ذي الحجة وعد الله فيها موسى وكلمه وأنزل عليه الوحي فهي المعظمة المباركة. Nah, kemudian yang ketiga
kenapa bulan Zulhijjah ataupun 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang agung? Allah sebutkan ya di surah Al-A'raf, ya, di mana Allah berfirman, wa wa'adna Musa, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa 30 hari, yaitu bulan Zulqa'dah. Kemudian setelahnya yaitu bulan Zulhijjah. Apa itu di bulan Zulhijjah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, ya. Wallahu a'lam. هذه الأيام الله عز وجل فضلها على سائر أيام العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Zulhijjah ini, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, Allah mengistimewakan bulan Zulhijjah ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. الله سبحانه حين خلق السنة 12 شهرا كما أخبرنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الله فضل منها 4 أشهر حرم هي المحرم وذي القعدة وذي الحجة ورجب. ومن هذه الأربع الله فضل العشرة الأيام الأولى فهي أفضل الأيام المباركة في الأشهر الحرم وهي أعظم أيام الدنيا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Zulhijjah ini, di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah memiliki 4 bulan haram. Yang pertama adalah bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dan di antara 4 bulan ini yang lebih utama lagi, ya, 4 bulan ini adalah bulan haram yang sangat utama. Tetapi yang paling utama, ya, dari 4 bulan ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. وفي هذه الأيام العشر أعظم يومين خلقهما الله سبحانه وتعالى وطلعت عليهما الشمس، وهما يوم عرفة يوم الحج الأكبر الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى، واليوم الثاني يوم النحر يوم عيد الأضحى خير يوم وأعظم يوم خلقه الله. Kemudian keistimewaan bulan Zulhijjah ini juga yaitu ada pada 2 harinya, yaitu di tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah, dan juga di tanggal 10-nya. Di mana di tanggal 9 ini Allah istimewakan hari Arafah. Ya, kemudian di tanggal 10-nya ini pun Allah istimewakan. Ini adalah hari Nahar. Hari apa? Hari raya kurban. ولأن هذه الأيام عظيمة عند الله والله فضلها واختارها جعل الله العمل الصالح فيها أعظم وأفضل وأجمل وأكبر وأكرم من العمل في غيرها من أيام العام كله. Dan Allah Subhanahu wa taala istimewakan pula bulan Zulhijjah ini, di mana Allah menjadikan setiap amal soleh yang dilakukan di bulan ini, apapun itu, maka itu lebih baik, itu lebih indah, itu lebih memuliakan, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin, yani la yujad abadan ayamun, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, yani 10 Dzulhijjah. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan, tidak ada satupun, ya, waktu di mana amal soleh di dalamnya itu lebih baik, itu lebih utama dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. الصحابة الكرام حين سمعوا هذا الفضل العظيم تعجبوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد يا رسول الله الذي هو أعظم الأعمال، العمل الصالح في هذه الأيام أعظم من الجهاد. Kemudian para sahabat yang mendengar hadis Rasulullah SAW tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini adalah bulan yang memiliki pahala yang besar, yang mengalahkan ibadah yang agung, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam wala al-jihad fi sabilillah, hatta al-jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay'. Faqat mujahid yakhruj bi nafsihi wa malihi ينفق ماله ويقتل في سبيل هذا فقط أجره أعظم من الذي يفعل الخير والعمل الصالح في أيام العشر.
Sampai-sampai orang yang berjihad di jalan Allah, bahkan mereka melakukan amal jihad ini ya di selain bulan Dzulhijjah. Maka ini tidak menyamai orang yang melakukan amal soleh. Padahal jihad adalah ibadah yang agung, ibadah yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kecuali orang yang berjihad dengan dirinya, jiwanya, ya kemudian dengan hartanya, ya dan dia tidak kembali. Artinya apa? Dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru mampu menyaingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. لماذا؟ ما الحكمة؟ ما السبب أن الله سبحانه اختار هذه الأيام العشر وفضلها على كل أيام الدنيا حتى على أيام العشر الأواخر ونهارها في رمضان؟ Kenapa bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala istimewakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Termasuk di situ ada di bulan Ramadan, ya, apalagi di siang hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. قال العلماء السبب أن هذه الأيام العشر اجتمعت فيها أمهات العبادات ولا يوجد زمن آخر في العام تجتمع فيه أمهات العبادات العظيمة وعلى رأسها ركن الإسلام الحج وذكر الله تعالى والعمرة والأضحية ويوم عرفة. هذه الفضائل لا تجتمع إلا في هذه الأيام. Di antaranya para ulama menyebutkan kenapa bulan Dzulhijjah ini lebih agung dibandingkan dengan yang lainnya, bahkan sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini merupakan kumpulan dari berbagai macam ibadah-ibadah utama. السؤال المهم ما الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يجتهد فيها في هذه الأيام؟ Nah, pertanyaan yang terpenting, apa yang kita harus lakukan sebagai seorang muslim ketika kita ingin mendapatkan keutamaan yang besar ini? أولا الحج لبيت الله الحرام كما نعرف الذي هو ركن الإسلام وفيه يغفر الله الذنوب ويكفر السيئات ويرفع الدرجات ويجعل العبد يعود كيوم ولدته أمه. وهنيئا لمن وفقه الله هذا العام أن يحج بيته الحرام ونسأله أن يوفقنا جميعا في أعوام قادمة. Baik, amalan yang utama yang harus kita lakukan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ini, yaitu adalah berhaji. Ini adalah amalan yang paling utama. Karena di dalam haji ini dapat menghapuskan dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, dan menjadikan kita seperti orang yang tanpa dosa, bagaikan orang yang baru lahir, ya, baru dilahirkan oleh ibunya. Dan semoga di tahun depan atau tahun berikutnya Allah memberikan kepada kita, ini doa dari Syekh, semoga Allah memberikan kepada kita haji, ya, berangkat haji di bulan Dzulhijjah ini. ولكن من لم يستطع الحج فالله سبحانه قد فتح لنا أبواب عظيمة من يدخل فيها كان له إن شاء الله كأجر الحجاج وله المغفرة والرحمة والجنة. Tetapi bagi kita yang belum Allah karuniakan untuk berhaji, jangan berkecil hati. Karena Allah Subhanahu wa taala pun membuka pintu pahala yang setara juga seperti haji dan umrah. أول هذه الأعمال الإكثار من ذكر الله تعالى فأعظم وأحب الأعمال في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله. Apa amalan tersebut? Yang pertama adalah perbanyak berzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, ya, di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan besar pahalanya di sisi Allah. Allah Ta'ala ميز هذه الأيام بالذكر وخصها بالذكر ودعانا فيها إلى الذكر فقال كما ذكرنا في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati amal soleh berupa berzikir ini, ya, di dalam surah Al-Hajj yang tadi sudah kita bahas.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام حثنا بالخصوص على الإكثار من الذكر في هذه الأيام. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita, memperingatkan kita untuk memperbanyak zikir. Jangan lalai dari berzikir, terlebih di bulan Dzulhijjah ini. فقال لنا كما في الحديث الصحيح: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya bahwa tidak ada satupun amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini kecuali seseorang yang memperbanyak tahlilnya, memperbanyak tahmidnya, memperbanyak takbirnya, dan memperbanyak tasbihnya. والتهليل والتكبير والتحميد ومعهن التسبيح من أعظم وأفضل العبادات عند الله، وهن الباقيات الصالحات التي قال عنهن المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan takbir ini, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka ini lebih baik daripada terbitnya matahari. وقد بشرنا صلى الله عليه وسلم لمن يهلل ويكبر في هذه الأيام فقال: ما هلل مهلل ولا كبر مكبر إلا بشر، يعني له البشارة من الله بالرحمة بالمغفرة وبالجنة. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, kepada para sahabatnya ketika itu, untuk kita semua tentunya, bahwa tidaklah seseorang yang memperbanyak tahlil dan memperbanyak takbir kecuali akan diberikan kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. فالمسلم الحريص الذي يريد الأجر والخير والجنة عليه في هذه الأيام المقبلة أن يكثر من الذكر. لا تضيع وقتك مع الجوال مع الأصحاب إلى الأسواق. اجعل لك وقتا كثيرا بالذكر، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الباقيات الصالحات. Untuk itu jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini, ya. Nanti ketika masuk di bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah oleh kita takbir, tasbih, tahlil, ya, dan juga tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dihabiskan waktunya, dilalaikan waktunya ya untuk jalan-jalan, untuk main-main HP, untuk hal-hal yang kurang bermanfaat yang lainnya. Tetapi perbanyaklah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. فنذكر الله ونهلل ونكبر في كل وقت وفي كل مكان. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما في هذه الأيام العشر يخرجان إلى السوق، إلى الأسواق، فيكبرون بصوت عال مرتفع ويكبر الناس بتكبيرهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى تعلو الأصوات وترتج الأسواق. Bahkan dahulu, ya, orang-orang di bulan Dzulhijjah, mulai sejak awal Dzulhijjah, mereka menghabiskan waktunya itu untuk memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinukil oleh Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah bahwa mereka ya menyemarakkan ya di awal Dzulhijjah ini dengan memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini menjadikan jalan-jalan, kemudian pasar-pasar ini menggema takbir pada Allah Subhanahu wa taala.